बर्तन होते बोली मुझे विश्वास करी ये गोटे लाइट आमर जलुची देखो 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 हल हाथ मर किए गोटे हाथ मारिच तुम ना ना मुझे ये आम आखपाखे कहीं जड़े आत्मा प्रेतात्मा निहाती कौन है कौन टर्च पकड़े भीतर को आत्मा ये पुण्यात्मा ये प्रेतात्मा जी भी अच्छा थे से लाइट उपयोग आस लाइट को जल दिखाते आम विश्वास आपन को बहुत बहुत धन्यवाद दयाकोरी मो पाख अरे नेशनल लाइट अभी जल देखुन तो आपन एठी के अछंती अरे ऊपर पकला ऊपर ए तळु पकला हां एटा पडला केमती नमस्कार दर्शक बंधु जय श्री जगन्नाथ दर्शक बंधु आमे केबे स्वर्ग देखिनु किंतु अनुभव करिछु आमे केबे नरक देखिनु किंतु नरक जंत्रणा पाइछु मनीष जन्म हुए आमे जानिछु आ मृत्यु मध्ये देखिछु जन्म हुए कोठी आमे जानिछु मृत्यु परे तार सब को दाह करा जाय कोठी आमे देखिछु से होची मसाणी रे मसाणी तते 100 जुहार रे मसाणी तते 100 मुंडिया से एमती एक मशाणी जो मशाणी मनीषर शेष कृत्य को संपन्न करिथाए हजार हजार मशाणी लक्ष लक्ष मशाणी अच्छी किंतु से मशाणी भितर एमती किछि मशाणी थाए जो मशाणी रो ना सुनिले मनरे भरी जाई थाए डर छाती रे हृदय कंपन उठुथाए हृदय रे दर्शक बंधु छाती थराई देला भली गोटे मशाणी रास्ता पाखरे थिबा गोटे मशाणी जो मशाणी एबे अछि फुल ट्रेंड रे कारण ये मशाणी की संज हेले केही मध्ये आसंती नाही ए मशाणी के दिन दी परे मध्ये केही प्रवेश करिया साहस करंती नाही कारण संध्या परे ए मशाणी रे केही जणे ओढणी देई की बसिथिबार दृश्यमान होइथाय ए मशाणी रे संध्या हेले केही जणे कळा छाई हेकी जिबार दृश्य मध्ये हेइथाय तो चलंतु आरंभ करिबा केते सत केते मिछ ए मशाणी रो कहानी की नै आरंभ करिबा आज कार्यक्रम आत्मार अनुसंधान दर्शक बंधु कहती ए मशाणी को जदि संध्या परे कही व्यक्ति आसुची ता देहरे सीधा सड़क भूत लगी जाए ए मशाणी पाखरे जदि कई 5 मिनिट अटकी जाउची ता देहरे भूत सवार हो जाए एमती अनेक कथा सुने को मिले ए मशाणी को संध्या परे जदि आपण भूल बसत मध्य पळि आसंती आपण देहरे ए मशाणी रे वास करथुवा अतृप्त आत्मा बा भूत प्रेत लागिबा को बाध्य हबो सेमिति एक मशाणी जो मशाणी आज आसी हमें पहुंच जाइछु पूरा संपूर्ण रहिची भयंकर भयंकर रही समाधि एवं नुआ नुआ समाधि मत रही आम पिंटू बाबू मुझे देखुलु जहाँ लक्ष्य करूँ शूटिंग पूर्व एठी नुआ अस्थि मध्य रखा जाइछि तेबे ए मशाणी रे कौन सतरे एबे भी जीवंत हो उठे मशाणी से अतृप्त आत्मा एबे भी कौन सतरे ए मशाणी रे संज हेले कई जने कला छाई बुली जाए आउ संज हेले कई जने ओढ़णा पकेकी समाधिर ए पारु से पार को पार हुए ए कथा केते सत केते मिछ आमे जाननु पारानॉर्मल इन्वेस्टिगेट करू करू पारानॉर्मल रिसर्च करू करू बेले बेले एमिति मशाणी आमे पहुंच जाई थाउ जो मशाणी की आमे केबे भाबी न थाउ जे आम सहित एमिति घटिबो तेबे देखिबा आज एई मशाणी रे कोन घटुची आम सहित एमिति थांतु जोड़ी की आ देखंतु संपूर्ण वीडियो आमे भी खाली रे आसीने आमे एठो गां लोकन को मत नै की आसीचे क्षमा करियो दर्शक बंधु आज टे बहुत कह देली हां आमे खाली रे भी आसीने माने गां लोकन को मत नै की आसीचे स्थानीय जो ग्रामवासी रहिचंती जो गां लोकन को मशाणी एटा कारण मशाणी तो सेमिति समस्तिर न थाए एटा गां लोकन को मशाणी आमे स्वतंत्र मत नै की आसीचे अन्य माने आसी कहिचंती लागुची होउची से होउची तो आमे गां लोकन को मत नै की आसीचे से माने भी जानिचंती कि देखिचंती भी एंती किछि होउची बिटबु लोक कथा रे अछि बा पुराण शास्त्र रे अछि मशाणी होउची सबुठार पवित्र मशाणी रे प्रभु स्वयं महादेव वास करंती आ जोठी महादेव वास करंती तांको सहित थांती तांकर भूत प्रेत राजीव कौन कहते मशाणी भितर अनेक कहानी रही मशाणी विषय अनेक गाथा रही जमती कि आपन जानथिबे सतीचौर मशाणी जेमती आपन जानथिबे कालिया बुद्धा मशाणी जेमती आपन जानथिबे ओडिसा रे एमती अनेक मशाणी अछि सेही मशाणी भितर ये अनेक मशाणी आ एठी बहुत किछि घटना घटे आमे आज तार परीक्षा करिबा जदि प्रकृति रे किछि थिबो कोनोसी स्पिरिट आत्मा प्रेतात्मा ताले ताको आमे जानिया को प्रयास करिबा किंतु केउ रास्ता दे आमे गमन करिबा
ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆସ ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା କଥା କଥାରେ ସିନା କଥା ହେଇଗଲେ ଡର ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ? ନିଶ୍ଚୟ ଡର କାହିଁକି ଡର ଲାଗୁଛି କହିଲେ? ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଶବଦାହ କରାଯାଇଛି ହଁ ଗୋଟେ ମଶାଣିରେ ରାତି ଅଧରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 1:30 ରାତି ହେଲା ପହଞ୍ଚିବା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିପଦଜନକ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଏଇ ମଶାଣିକୁ ରାତି ଅଧରେ ଆସିବାର ଅର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ, ଗୋଟେ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ହବା କଣ ଏତେ ସହଜ? ତେବେ ଏମିତି କୋଉ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଏମିତି କିଏ ରହିଛି ଯେ ବଞ୍ଚିଥିବା ମଣିଷକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପକେଇ ଦଉଛି? ଦେଖିବା ସେ କିଏ, ସିଏ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପକଉଛି। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଏଇ ଜାଗାରେ କିଏ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସହିତ ଅତି ସମ୍ମାନର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସମ୍ମାନ ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ବି କରିବା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କୁହନ୍ତି କି ମଶାଣି ପରେ ପରେ ଯୋଉ କାନ୍ଥ ହେଇଛି, ଏଇ କାନ୍ଥ, ଏଇ କାନ୍ଥ ପାଖରେ କେହି ଜଣେ ମାନେ ଓଢଣୀ ଦେଇକି ପଳାଏ, କଳା ଛାଇ ହେଇକି। କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ସେ ସବୁ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆଗରୁ ଜାଣିବାକୁ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏଠି କଣ ହେଇଛି? ଏଠି ନୂଆ ଖୋଳା ହେଇଛି ହବା ପାଇଁ ବୋଧେ। ହଁ ବୋଧେ କିଛି ହେଇଛି। ରାଜୀବ ବାବୁ, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ରାଜୀବ ବାବୁକୁ କିଛି ନା କିଛି ଜଣା ପଡେ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହର ଓରା ସମାନ ନଥାଏ। ତାଙ୍କ ଓରା ଟିକେ କମ, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସେଇ ପାୱାର ଅଛି ଯିଏ କି ସହଜରେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଆମର ରାଜୀବ ବାବୁ ପ୍ରଥମ ମୌସୁମରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୃଷ୍ଣ ଭାଇ ସେମ୍ ମୋ ସରି ଇନସିଡେନ୍ସ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଯୋଉ ଟଚ୍ କି କରି ଯାଇଥିଲା, ଛୁଇଁ ଦେଇ ଯାଇଥିଲା, ତାପରଠୁ ମଶାଣି କଥା ଭାବିଲେ ମୋତେ ସେଇଟା ରିକଲ୍ ହଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି, ଯୋଉଦିନ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ସେଦିନ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଡର ଥିଲା ଯେ ଆଜି ଏଇ ମଶାଣିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ। ପ୍ରାୟ ମଶାଣିରେ ଯଦି ଏଇ ମଶାଣିରେ କିଛି ସେମିତି ଘଟଣା ନ ଘଟେ ବା ସେମିତି କିଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନ ହୁଏ, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆମକୁ ମିଛ ଭାବିଦେବେ କି? କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣର ସହିତ ସିଏ ଜଣେଇଦେଲା ଯେ ଆମେ ସେଦିନ ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସତ ହେଇଥିଲା କି ମୋତେ କିଏ ଛୁଇଁ ଯାଇଥିଲା ଏପଟେ। ତ ଆଜି ସରି ଆମର କୃଷ୍ଣ ଭାଇ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲି କି ମୋତେ ଛୁଇଁକି ଯାଇଛି ଡେଫିନେଟଲି। ତ ସେତେବେଳେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ଭାଇ ଏନର୍ଜି କିଛି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଜୀବ ବାବୁଙ୍କ ଶରୀରଟା ଆମର ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଇଁଷିଣିଆ ଦେହ ଥାଏ, ସେଇ ଟାଇପର ଦେହଟା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡାକ ଫିଲ୍ ହବ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କୁହେ, ଯିଏ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ଦେଖିନି ତା ପାଇଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଯିଏ ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଣ ଅନୁଭବ କରିଛି ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି ଦୁନିଆରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥିଲି, ଯୋଉଥିରେ କି ଗୋଟେ ପାରାନଲ ରିସର୍ଚ୍ଚର ନିଜେ କହିଥିଲେ କି ଯଦି ପାରାନଲ ଭୂତ ପ୍ରେତ କି ଯୋଉମାନେ ଏନର୍ଜି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତ ଦେଖାଦେବେ। ତ ଯଦି ତମ ଥିଙ୍କିଂ ସେମିତି ଅଛି, ତମର ଅରା ସେମିତି ଅଛି, ସେ ତୁମକୁ ଦେଖାଦେବେ। ଇଏ ବହୁତ କଥା ଅଛି ଆ ଭିତରେ, ଆମେ ସେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ମଶାଣି, ପବିତ୍ର ମଶାଣିରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ପ୍ରେତାତ୍ମା, ଏଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି, ଯିଏ କି ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ଏଠାରେ ଥିବା ମା ଚଣ୍ଡୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛୁ। ଲୋକଙ୍କ କଥାରୁ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ଏଇ ମଶାଣିରେ କାହାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ବା କିଏ ଦେଖା ଦଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ଏ କଥା କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଠି କେହି ଥିବେ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଆଉ ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୋ ଟିମ୍ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଶାଣିରେ ପହଞ୍ଚେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯଦି ଏ ମଶାଣିରେ ଆପଣମାନେ ଥିବେ, ଆମେ ଆସିବାର ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଆମକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦୟାକରି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣମାନେ କେବଳ ଆପଣ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଦେବେ। ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଏଠିକି ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆପଣ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଦୟାକରି ଆପଣ କ୍ଷମା କରିବେ ଆମକୁ, ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କି କାହା ଦେହରେ ଲାଗିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟେଇବେ ନାହିଁ। ପିଣ୍ଟୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ। ରାସ୍ତା ତ ସେମିତି ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ଟିକେ କେତେ ମିଟର ଦେବେ କି? ଆପଣ କରିଥିଲେ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ କେତେ ମିଟର ଦେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ପକେଟ୍ ନେଇ ଦେଖ ନାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ କେତେ ମିଟର ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଅଛି? ଆଣିଲେ
ସତେ ଯେମିତି ଆଣିଛି ନା ଗାଡ଼ିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି? ନାଇଁ ଏଇଟା କୃଷ୍ଣା ହିଁ ଦେଇଥିଲି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଦେଇଛି। ହଁ ହେଇଛି? ହଁ ହଁ ଅଛି 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 ପଛରେ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ପଛରେ ଯୋଉ ଆମର ଇଏଟା ସ୍ପିରିଟ ବକ୍ସଟା ରଖିଦେଇଛି ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ ଶୀତ ଏଇ ଯୋଉ ଶୀତ କହୁଛି ଆମର ରାଜ୍ୟ ହଉଛି। ଯଦି ଏ ମଶାଣିରେ କାହାର ଶକ୍ତି, କ୍ଷମା କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଆରାମରେ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଆସିବାର ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେଣି, ମୋ ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ୍ ଆମର ଜଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଲେଇଦେଲା ହାତ ମୋର, କିଏ ଗୋଟେ ଆଁ? ହାତ ମାରିଛ ତମେ? ନା ନା ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ମାନେ କିଏ ଗୋଟେ ପେଲିଲା ହାତ କିଏ ଗୋଟେ ପେଲିଦେଲା ବୋଉ। ବାବୁ ଆଜ୍ଞା। କଣ ବା ଏନର୍ଜି କେତେ ଫ୍ଲୋ ହଉଛି ମୋ ହାତକୁ କିଏ ଗୋଟେ ହଲେଇଦେଲା ୟାର। ତମେ ଶୁଇନ, ମତେ ଶୁଇନ ଟିକେ ପଛକୁ ଆଇଲେ ଏପଟକୁ। କଣ ମୁଁ କହିବି କହିବା କଥା ନାହିଁ ଏଠି। ବାବୁ ହାତକୁ ହଲେଇଦେଲା କିଏ? ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ଖସିଗଲା ବୋଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଧରିଛନ୍ତି। ବାବୁରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିହ ଶୀତ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ମୋର କେବେ ଏମିତି ହୁଏନି ମୋର। ଯଦି ଆପଣ ଏଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି ମୋ ହାତକୁ ଟଚ୍ କଲେ ଦୟାକରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି। ଓହୋ, ରିଡିଂ କେତେ ଫୁଲ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ପିଲାଳିଆମି ପାଇଁ, ଆମର ସାହସିକତା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ, କ୍ଷତି ହେଉଥିବ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଶ୍ମଶାନରେ, ପବିତ୍ର ଶ୍ମଶାନରେ ଆପଣ ମାନେ ଆତ୍ମା ପ୍ରେତାତ୍ମା କିଏ ରହିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଦୟାକରି ଆସନ୍ତୁ। ଏ ଲାଇଟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜଳାନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଜଳୁଛି, ଅଧିକ ଜଳିଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଆପଣ ଏଇ ପାଖାପାଖିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବି। ମୋ ପାଖାପାଖି ଆସନ୍ତୁ ଦୟାକରି। ଗୋଟିଏ ଜଳୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଟିକେ ଲାଇଟ୍ କମ କଲେ ବାବୁ। ଆସୁଛି ଆସୁଛି, ଆରାମରେ ଆସୁଛି। ଏ ଯୋଉ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କେହି ଜଣେ ଆତ୍ମା ରହୁଛି, ଯୋଉ ଆତ୍ମା କି ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗି ଯାଉଛି ଆଉ ଆ ଭିତରକୁ ଯଦି କିଏ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ବିନା ଅନୁମତିରେ ତା ଦେହରେ ଲାଗିକି ପଡୁଛି, ଏ କଥା ଯଦି ସତ ତାହେଲେ ଆପଣ 3 ନମ୍ବର ବା ହଳଦିଆ କଲର ଲାଇଟ୍ କୁ ଜଳେଇ ପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ କଥା ଶୁଣିଛୁ ତ ସେ କଥା ଯଦି ସତ ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ 3 ନମ୍ବର ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇକି ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କଣ ସତରେ ଲାଗିଯାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ, ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ପଳାନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ଜଳାନ୍ତୁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ଗୋଟିଏ ନାଇଁ 2 ନମ୍ବରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି, 3 ନମ୍ବର ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ଦୁଇଟା ଜଳୁଛି, 3 ନମ୍ବର ଜଳାନ୍ତୁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଯେ ହଁ ଆପଣ ସତରେ ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ମୋ ରାଜୀବ ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବେ। ମୋ ପାଖାପାଖି ଆସନ୍ତୁ, 2ଟା ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଆପଣ 3 ନମ୍ବର ହଳଦିଆ ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଗକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ମୋ ପାଖାପାଖି ଆସନ୍ତୁ ଦୟାକରି। ଏ ଲାଇଟ୍ କୁ ଜଳେଇଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଆପଣ ଏଠି। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। କେଟୁ ମିଟର କହୁଛି ଏଠି ଯୋଉ ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି ସେ ଆମ କଥାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖାପାଖି ହଉଛନ୍ତି। କାରଣ ବିନା କୌଣସି ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଏଠି ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ କଣ ବା ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଜଳିବାର ଅର୍ଥ ଇଏ ଆମ ଆଖପାଖରେ କେହି ଜଣେ ଆତ୍ମା ପ୍ରେତାତ୍ମା ନିହାତି। କଣ ହେଲା? କଣ ଟିକେ ଟର୍ଚ ପକେଇଲେ ଭିତରକୁ। କ୍ୟାମେରାରେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ ହେଲା କି? दूसरी किसने साउंड का सुन छोड़े हम की साउंड कैसे जो जब अपन जो कम्युनिकेशन करते जो एंगल में सिर्फ सुन ଏ ସମାଧି ପାଖରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି? କଣ ଏ ସମାଧି ପାଖରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି? ନା ଏଇଟା ମୋର ଭ୍ରମ ଥିଲା? ଲାଇଟ୍ ଟା ପକାନ୍ତୁନି, ଟିକେ କମ ଲାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲା।
पर्टिकुलर एई जगह किसी गोटे देखा कोई देछि भी साउंड सुनते हाँ? जो जो कहले हां देखिए वो से जे साउंड सुन पूरा झुम के साउंड लगे ଆପଣ କହିଲେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଦୂରି ଗଲେ टिके भितर को आसंतु पिंटू बाबू ଆଜ୍ଞା भितर को आसंतु टिके ठीक हमर मोशन सेंसर एठी लगेले ହଁ ଲମ୍ବାଟା ତ हां लगांतु एठी एठी लगांतु ଏଠି ସମାଧି କେତେଟା ଏ ଯୋଉ ଅସ୍ଥି କେତେଟା ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ समाधि अस्थि रही ଅସ୍ଥି ଭିତରେ ରହିଛି निहाती भाव रही जेहेतु एबे रिसेंटली कहार गोटे शवदाह करा जायछि सेटा बोध है वर्षा पानी रे लिभि जायछि किंतु एबे रिसेंटली जस्ट 15 रु 20 दिन भितर ही पारे एपट रखना दे एठी रखन रखन हां ये सीधा रखन आउटी सीधा करके रखन हां बस से ठीक पळे आसुन दे पटे दूरे जानत टिके लाइट कम करिवे पिंटू बाबू पछोडू किछि जदी टच फच हुए कहबे डरिबेनी ए समाधि तळे रहितबा पुण्यात्मा आपण किए आपनकर गोत्र कोन आपनकर ना कोन आमे जानिनु कोन कहले ଅଛି जदि आपण एठी कि अछंती आपनकर ना आमे जानिनु आपनकर गोत्र कोन जानिनु आपण केते खुशी अछंती केते शांति अछि ताहा भी जानिनु केवल आमे जानिया को चाहू आपण सत्रे कोन एठी अछंती जदि कि अछंती दया करी ए जो लाइट आमे रखिचु से लाइट ऊपर को जदि आपण आसीबे से पाखा पाखी हेबे कोनोसी प्रकार हलचल करिवे से लाइट टी हमर जळी उठिबो आमे विश्वास करबो आपण ए पाखा पाखी अछंती दया करी थरे से लाइट को जळांतु आमे जानि परिबो बुझी परिबो ଲାଇଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ठीक है देखले को मूड रे ठीक अछि ठीक अछि ठीक अछि आमे आसीबु ए जगह को आसीबार आपण जानि पारुछंती आपण अदृश्य शक्ति हेले मध्य आमे सिना आपण को देखिबारे कष्ट होउची आपण आमे हमको आपण माने देखि पारंती हमर अनुरोध रक्षा करंतु आपण को आमे जानिया को चेष्टा करूछु जदि इठी अछंती ए लाइट ऊपर को थरे आसंतु से लाइट थरे जळी जाऊ आमे जानि परिबु विश्वास करिबु आपण ए पाखा पाखी अछंती आपण को आमे अनुरोध करूछु हे आत्मा हे पुण्यात्मा हे प्रेतात्मा जी भी अछंती थरे से लाइट ऊपर आसुन से लाइट को जळे देंतु आमे विश्वास ହେଲା आपण को बहुत बहुत धन्यवाद ଇଏ ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି आपण को बहुत बहुत धन्यवाद आपण लाइट ऊपर आछंती मु विश्वास करूची सर मो मीटर पाख को आसंतु मो पाखा पाखी आसंतु दया करी मो पाख अरे जाने कौन है भांगिया केबे एमती हितला देखिसंती को ଆପଣ ହାତକୁ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଜିଙ୍କି ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇନି ତ ହଁ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇନି କିଛି ଧରିକି ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଆପଣ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ଖାଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ନାଇଁ ଆଇଁଷ ଖାଇନି ଭଲ କି ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଆଜି ବୁଧବାର ଆପଣ ଆଇଁଷ ଖାଇକି ଆସିଛନ୍ତି ମତେ ନାହିଁ କଲେ କଣ ହବ और अपन हाथी जिंकी ହଁ बाबू एम धरछि ना इनकी बाटे ହଁ पण आपण विरक्त होछंती ए जगह रे जदि विरक्त होतबे ए लाइट गोटी हमर जळछि आ टिके जळे दियंतु हम जानि परबो आपण विरक्त होछंती आपण विरक्त लागु जदि हम जागा छाडी जल्दी पळे बाबू बिटो ହଁ ପାଖରେ ଅଛି ଜିଙ୍କି ଅଛି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ସେଟା ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଚଲେଇବେ କ୍ଷତି ହବ ଆପଣଙ୍କର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି से कांस्टेंट मु विश्वास करूची सेही जगह रे कांस्टेंट केही जने अदृश्य शक्ति रहिछि कहिला पर से पळैछि ପଳେଇଛି पुणी दया करी से लाइट को थरे आसनु दया करी पिंटो कॉल करूछन तो ଲାଇଟ୍ ଫୋକସ୍ ଆସୁଛି ତ पुरा आ थरे से लाइट को आसनु दया करी आपण को अनुरोध करूची आपण मो हाथ को टच करछंती ए मीटर को मध्ये हाथ रे बाडैछंती मो हाथ रु आ थरे से लाइट को आसनु मु विश्वास करि परिबे आपण अछंती बहुत बहुत धन्यवाद आपण को बहुत बहुत धन्यवाद हाँ?
एठी गोटे जळुची ताको किसी ना लगो तो लगन गोटे जळुची दया करी मो पाखा पाखी आसंतु जदि आपण सेठी अछंती टिके डिस्टर्ब करंतु ना ନାଇଁ 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 गोटे गोटे माने अलगा मूड रे अछन ହଁ ଡାକନ୍ତୁ आपण जदि से लाइट पाखरे अछंती मोर एई मीटर पाखु आसंतु हाथ रे मोर मीटर रहिची गोटे लाइट जळुची ना से मीटर से लाइट पाखु आसी जानतु दया करी मो पाखु आसी जानतु मो हाथ रे मीटर रहिची जदि मीटर लाइट जळिबो विश्वास करिवे आपण मो पाखा पाखी आसिले दया करी आसनु मो पाखु आसंतु आपण देखुछंती ठीक अछि लाइट नि आसनु से पूछे आस्ते देखी कैसा କଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା कौन कहले कौन होची कौन कहले ଏପଟେ ଗୋଟେ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା लाइट पकड़ टॉर्च आज ये इठी कोन ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମାଧି लिंबो गच्छ मूଳରେ समाधि ତାହା ପୁଣି ମାନେ ଉଇ ଅବସ୍ଥାରେ पुराना समयर समाधि लाइट तो बंद क्यों नहीं हां लाइट को नहीं आसंतु आपण बुझी परिबनी से लाइट रो अर्थ बहुत अछि से लाइट को नहीं आसंतु जो କାହିଁ ସେଟା କାହିଁ ବସୁଛନ୍ତି ଟିକେ କରିବା ଉଠାଉ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଚାଲ ଟିକେ ଟିକେ एमिति रीडिंग बाबू रीडिंग फुल हाँ। पूरा फुल अलर्ट हम ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାର କାହିଁ କାଳେ ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ଯାହା କହିବାର ଅଛି କିଛି ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ରିସ୍କ ଅଛି ଜାଗାରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତ ଆପଣ କହିବେ FM mode. AM mode. କେବେ ଗଲା ଲାଇଟ୍ ଦେଖିଲେ କେସୁ ଲାଇଟ୍ ରହୁଥିଲା ଆମ ଏଇ 4 ଜଣ ଛଡା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଆପଣ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ କିଛି ବି କହିଲେ ଆମକୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ ଆପଣ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ମସନ ଲାଇଟ୍ କେମିତି ଜଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି ବାବାରେ ଉପର ପକେଇଲା ଉପରେ ଉପରେ ଏ ତଳୁ ପକେଇଲା ଏଟା ପଡିଲା କେମିତି ଏଟା ପଡିଲା ଲାଇଟ୍ ଆଣନ୍ତୁ ଏଠି ଯିବା ଲାଇଟ୍ ଆଣନ୍ତୁ ଡରନି ଆଣ ଆଣନ୍ତୁ ହଁ ଆଣନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଆଣନ୍ତୁ କିଛି ହବନି ଆଣନ୍ତୁ ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ପ୍ରଭୁ ଏଟା ଉପରୁ ଗଳି ପଇଲା ତଳକୁ ହଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ହଁ ଉପରେ ଥିଲା ଏଟା ହଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଚାଲ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ କିଛି ଦେଖା ହେଇଛି ବୁଲି ଆସ ଦୟାକରି କାହାର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବେନି ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗିଛୁ ବୁଲି ଆସ ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ବାଗେଇକି ଆସ ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ବାଗେଇକି ଆସ ଆସ ରିସ୍କ ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଡରିବନି ମୁଁ ଅଛି ପାଖରେ ତୁ ଆଗରେ ଚାଲ ନହେଲେ ଆଗରେ ଚାଲ ଡରନି ଯଦି ଏଇଠି କେହି ବି ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିନଥିଲୁ ଏ ଜାଗାକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବା ମୁଡରେ ଆମେ ନାହୁଁ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ଏ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ फास्ट टू किसने आएंगे से 2 थोड़ा बड़ी ହଁ बेसी समय रहा मुस्किल हो दर्शक बंधु कारण जो भाया घटना घटुची जहाँ आम शुणु तार किसी मात्रा आम पाऊँ आउ अधिक समय रहा अधिक रिसर्च करवा हुए तो आम लाइफ रिस्क हो पारे जेहेतु गोटे सुनसान जगह आ डेंजर मशाणी बोली कहती लोक मैंने जेहेतु कहते ये किसी गोटे घटना घटुची किंतु जो कहते लोक देहरे लगी जाऊँगी क्या लगिकी पड़ोची ये मशाणी की सन्ध्या आसे क्या लगी जाऊँगी सांगे पड़ोची ये सब जिन आमको किसी फिल है ना किंतु जेहेतु मशाणी श्मशान को समस्ते भय करती एवं श्मशान को आसिया निहाती भाव डर ना कौटी डर निहाती भाव तो ये जहाँ भी आम फिल करुचु जहाँ भी आमको लगुच निहाती भाव किसी तो मेसिनरी जी हमको रिप्लाई मिली तो से हिसाब रे हाँ
ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ନା, କିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ ହେଇପାରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଲେ କିମ୍ବା ଅଧିକ ହଁ। ରାତି ଅଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ବଦମାସ କରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବିରକ୍ତ କରିବା ହୁଏତ ସେ ଲାଗିପାରେ କିମ୍ବା ତାର ସମୟ ଥାଇପାରେ ତାର ମାନେ ଯେମିତି କି 12 ନକ୍ଷତ୍ର ଥାଇପାରେ। ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି କାହା ଲାଗି ପଡିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆସିଲା ମାନେ କାହା ଦେହରେ ସବାର ହେଇଯାଉଛି ବା ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ କିଛି ଗୋଟେ କଳା ଛାଇ ବା କଳା ମୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା କିଛି ମାନେ Ladies, ଅସ୍ଥାୟୀ କଣ୍ଡିସନ ଯୋଉଗୁଡାକ ସେମିତି ଅଛି କିଛି ଯୋଉ feel ହେଇନି। ଗାଡିରେ ଲାଗୁଛି କାଇଁ ଆମକୁ ନିହାତି। କାଇଁ ସେମିତି ଫିଲ୍ ହେଲାନି ହଁ। କିଛି ତେବେ ଥିଲା ବେଶୀ ଭଳିଆ। ସମୟ ଏଠି ନ ରହିକି ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କର କିଛି ନାଁ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ନାଁ କହିବାର ଅଛି। କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ନାଇଁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠୁ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ପଳେଇବା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଗାଡି ଦେଇଛେ କିଛି ନା କିଛି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିରତ କରିଦେଇଛେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆମେ ତାକୁ ସେଇଠି ଏଣ୍ଡିଂ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନାଁ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗାର ନାଁ ଆମେ କହିବୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମାତ୍ର ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସରିଯାଇଛି ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଯାଇଛି ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବା ପରେ ମଣିଷର ସବୁକିଛି ସରିଯାଇଛି ଆଉ ସବୁକିଛି ସରିବା ପରେ ଶେଷ ଯାତ୍ରା এই ଶ୍ମଶାନ ପଲଟିଛି এই ଶ୍ମଶାନରେ ସବୁକିଛି ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ରହିଯାଇଛି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମଣିଷର କିଛି ସ୍ପିରିଟ୍ ବା ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛି ରାଗରେ ଅଛି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇକି ରହିଛି ଏବଂ କିଛି ପାଇବାର ବୋଧେ ଆଶା ରଖିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉଛି କିମ୍ବା କେବେ କେବେ କାହା ଦେହରେ ଲାଗିଯାଉଛି କେବେ କେବେ କାହା ଦେହରେ ଲାଗିଯାଏ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ସେଟା କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲୁ 4 ଜଣ ଆମ 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କାହା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଭୂତ ପ୍ରେତର ସବାର ହେଲା ନାହିଁ ହୁଏତ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଥିଲେ କିମ୍ବା ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲେ ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ ନାହିଁ ନାଇଁ ସେମିତି ଘଟିଥାନ୍ତା କି ନାଇଁ ଆମେ ବି ସେଟା ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ସମୟ ପାଇଲୁନି ଏଠି ରହିବା ହଁ ପାଇଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାହା ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା ଆମେ ସେତିକିରୁ ହିଁ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲୁ ଯେ କିଛି ତ ଅଛି ସେ ମିଟର ଜଳିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆବାହନ କଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ମାନେ ସେନ୍ସର ଲାଇଟ୍ ତା ଉପରକୁ ଆତ୍ମା ଆସିବାର ପ୍ରମାଣ ଯାହା ମିଳିଛି ଏବଂ ହଠାତ୍ ଉପରୁ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ତଳକୁ ପଡ଼ିକି ଫାଟିବାର ଯାହା ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ମିଳିଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପବନରେ ପଡିଛି କି କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ କଣ ପବନରେ ପକେଇଛି। ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ତ ସେ ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ତ ଠିକ ଆମେ କଥା। ଆସିବା ପରେ କାହିଁ ପଡ଼ିଲା ହୁଁ ତାପରେ ଆଗରୁ ତ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଆମେ ଆବାହନ କଲା ପରେ କାହିଁ ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ବୁଲୁଥିଲେ ସେଇ ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ଯଦି ଭାବିବା ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାଟା ତ ଏତେ ବି ଇଏ ନୁହଁ ନା ଯେ ହଲିଗଲା ଘର ପଡ଼ିଗଲା ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ହାଣ୍ଡି ପଡ଼ିବାର କାରଣ ଅନେକ ଆମ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣୁଛି ତେବେ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ କରିପାରୁନୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେହେତୁ ସେମିତି କିଛି ଲାଗିଲା ନିଜ ମନକୁ ଯେ ହୁଏତ ଅଧିକ କିଛି ରିସ୍କ ହେଇପାରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯେହେତୁ ଶୁଣିଥିଲୁ ଡେଞ୍ଜର ଜାଗା ବୋଲି ବିପଦଜନକ ଜାଗା ବୋଲି ଆମେ ସେ ଜାଗାରୁ ପଳାଇଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଆସିପାରେ ଯେ ଆଉ ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତେ କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆମ ମନକୁ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା ଯେ ଏଠି କିଛି ତ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେ ସେଥିପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଆମେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ସରିଯାଇଛି ଆମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଇଥିବା ନା ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନା ନାହିଁ କିଛି ଆସିନି ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କ୍ଷମା କରିବେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଛୁ ଅଧିକ ଜଣ ଦର୍ଶକଙ୍କର ନାଁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ନାଁ ଆସିଛି ସେତିକି ନାଁ ଭିତରୁ ମୁଁ କିଛିଟା ନାଁ କହୁଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର ଜଣେ କୁନି ଛୁଆର ମୁଁ ଭଏସକୁ ପ୍ଲେ କରୁଛି ଆଉ ଇସୁ ଆଉ ଟିକେ କହିବେ ଆମ ସରିଲା ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଙ୍କଲ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ କାହିଁ ଆପଣ ଆମ ନାଁ କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି ତୁଳସୀ କୁନୁ ଆଉ ଇସୁ ଆଉ ଟିକେ କହିବେ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ତୁନି ତୁନି ଓଠରେ କୁନି କୁନି ଭଏସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କ ତମ ନାଁ କହିଲି ମାମା ତମେ ତ ନିଜେ ତମ ନାଁ କହିଛ ଝିଅ କି ପୁଅ ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁଳସୀ ବୋଧେ ନାଁ କହିଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଁ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ହାଟଡିହି ବ୍ଲକରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ନାଁ କହିବା ପାଇଁ ମେସେଜ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି सिलीगुड़ी वेस्ट बेंगल दार्जिलिंग निरुपमा सुतार मैडम आपन को नमस्कार ना कहवाई आप मेसेज करते मते कृष्ण भाई जय जगन्नाथ मु कटक जिला बिड़ानासी कुंभार साहिर झील
रोशनी 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 रेखा बेहेरा रोशनी रेखा बेहेरा ओरफ मामुनी आपणको नाम मध्य कहयाको हमकु कहिथिले क्षमा करियो दर्शक बंधु वर्तमान पीसीआर भ्यान ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ ଆପଣ पीसीआर भ्यान ठिया आइथिले तेणु अटकी गली ଟିକେ से पळिले ପଢନ୍ତୁ ଆପଣ। पुणी थरे कहि दउची कृष्णा भाई जय जगन्नाथ मु कटक जिला बिडानासी कुंभार साहिर झियो रोशनी रेखा बेहेरा ओरफ मामुनी मु आपणकर सब वीडियो देखे मते बहुत भलो लागे प्लीज आगामी वीडियो रे मो ना कहिबे आ आपण माने समस्ते बिडानासी आसंतु मु एक नंबर दहीवरा आलुदम आपण मानकु कहबी धन्यवाद आपणकर ई भल पाइबा ବିଡ଼ାନାସୀ ଆମକୁ କହିବେ ଆଉ सबले एमती मामुनी मैडम आपणकर ई भल पाइबा थाउ निश्चिंत जीवो बिडानासी आ निश्चिंत आपण पाखरु सेई दहीवरा आमे खाइबु नंबर 1 दहीवरा परवर्ती ना खोर्धारू रचना नायक एवं तांकर सान भौणी कल्पना नायक आम वीडियो सब देखती बहुत भल पाती सपोर्ट करती थैंक यू मैडम आपने सब देखता भुवनेश्वर कल्पना छक पाखर भुवनेश्वर कल्पनारू आमर अति प्रिय दर्शक मैम स्मिता त्रिपाठी मैडम आम चैनल जड़े नियमित दर्शक दर्शिका एवं बहुत भल पाती आम चैनल को एवं आमर रिसर्च जो प्रक्रिया को हाँ धन्यवाद मैडम मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आप जड़े डॉक्टर लेवल व्यक्ति मु जानी आपको भगवान आपण समस्त आज लिखते भगवान आपण समस्त को बहुत आशीर्वाद करूँ आपण मैंने आगक एमती बढ़ु था सफलतार शीर्ष में पहुंचतु भाई मोर नाम टिके कहबे भाई मो ना होची मिकुन दास घर होची नियाली माधवरु कहूची आपण वीडियो अपेक्षा करिथाए सब बेले केबे आसियो बोली बहुत बहुत धन्यवाद भाई मिकुन भाई शेष रही साक्षी गोपाल हाँ एबे ना नहीं मु शेष कहूँ साक्षी गोपाल जो मैडम फोन करथिले साक्षी गोपाल मंदिर पाखे घरे किसी नेगेटिव एनर्जी बा भूत प्रेत थिबार मते से भाई भी जने फोन करथिले कहउथिले से तांको घरे रिसर्च करियो हमकु डाकिसंती घरे किसी नेगेटिव एनर्जी रहउची तांको घरे अनेक क्षति पहुंचौची बोली हमकु कहिसंती सेति पई आमे जीवा पई मध्ये राजी हेचु किंतु मैडम क्षमा करिवे किसी व्यक्तिगत कार्य आ शूटिंग रही बोली आमे टिके लेट कर देचु निश्चित भाव आपन सहित कांटेक्ट करिके आपन घर को जीवु जदि सेमती किछि थिबो निहाती भाव आपन को जणेबो एवं तार निराकरण कौन हो पारे तार मध्य आमे प्रक्रिया आपन को बतेइबु तार निराकरण बाट आपन को कहबु जदि आपन सतर हैरान आपण हम राजीव बाबू किछि कहया चाहछन कोन एक्चुअली चैनल कहि हां कोन तो कहबी तो कोनांती चैनल पक्के अच्छा आपण माने देखि परिबे मो ब्लॉग रे जोटा कि मो ब्लॉग अछि कृष्णा कहतली राजीव ऑन कैम मो चैनल रो ब्लॉग नाटी राजीव ऑन कैम राजीव RAJEV ऑन CAM कैम ठीक अछि एतरे आपण ब्लॉग दे परिबे एनो समस्त ब्लॉग पढिबो कृष्णा एंकर हम टीम करो सेथरे आपण एंदी कोन पकोछंती आम टीम कथा ही पड़ुची कौन होउची को लोकेशन हॉन्टेड है जैसा सस्पेंस रहइबो आपण वीडियो देख परिए ता पूर्व मु आपण हिंट देबी ठीक अछि दर्शकों मन को छुईला भली जदि सेमती किसी जिनस पके निश्चिंत भाव आपण दर्शक माने ग्रहण करबे ये तो सरी गला राजीव बाबू कथा लास्ट मोर गोटे कथा आपण को ए सब कथा कहया को निजु खराब लागुची माने जबरदस्त कहया पड़ुची कहले मध्ये किछि क्षति माने एटा कोन किछि नै दर्शक आपण चिन्हजंती कोन हां आपण माने जो माने वीडियो देखुछंती जो भी व्यू जाउची हमर 20 रु 25 रु 30 हजार जाउची समस्त को अनुरोध आज्ञा बहुत परिश्रम करूछ आज्ञा आपण को पाई बोली आपण को नेकी बोली साहस करूछ हमें सब्सक्राइब टिके करंतु कारण आपण जत्ते सब्सक्राइब बढ़े बढ़े चलिबे हम मन सेति खुशी हे जाउची आ सुदृढ़ होउची बहुत स्लो रे सब्सक्राइब बढ़ुची आज्ञा बहुत कष्ट लागुची एक्चुअली मते लागुची मु कृष्णा भाबुची बोधे दर्शक हमको भल पाउ नहंती कि मते भल पाउ नहंती कि मो टीम को भल पाउ नहंती तो आपण मानक ऊपर रहिची दायित्व आपण सेही दायित्व निर्वाह करू वीडियो को दबे के शेयर करिवे और लाइक करिवे और सब्सक्राइब करिवे आपण गोटे सब्सक्राइब दियंतु हां आपण जानि टीम आपण को डिपेंड करूची आपण मानक सब्सक्राइब देले टोटल टीम रो मनोबल बढ़िबो आगु को जिया को चेष्टा करिवे जते बेले जो मुहूर्त रे आपण सब्सक्राइब करिवे हम पाखु नोटिफिकेशन आछी आ टोटल डिटेल्स हमें देखि पारुछु जे आज के सब्सक्राइब करछंती तेनु आपण मानक हमें देखियो चाहू आपण सब्सक्राइब करंतु प्लीज टार्गेट फुल करंतु खूब शीघ्र 20000 सब्सक्राइब हमको करके दियंतु पुणी थरे देखाबो आ गुटे दमदार एपिसोड सहित से पर्यंत रहउछु कमेंट रे कहबे आपण कोउड कहउचंदी कोउड देखुचंदी हां सब्सक्राइब कला पर कहबे मु सब्सक्राइब कली ठीक है क्या पुणी थरे देखाबो आ गुटे दमदार एपिसोड सहित से पर्यंत रहउछु नमस्कार जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।